Yo, what's up mga lods? For today's video, mutanaw na po ta basketball mga lods. Kung bagoong pa ka sa akong video, please comment, like, and share. Welcome to my vlog. Game begin. Canoy Stelba. Pass to Scruder. Pull up jump, 2 points. Sa Araneta Coliseum. Raymond Joy pull up jump, 2 points. Solabas. Canoy. Pasa klaro kay na. Ingana kung gusto makauban. Kano kitisting o wala. Wala yun. Rebound ni Solabas. Kitistingan. Pang. Bukas. Speed na naman. Panan Sispe. Scruder. 2 points. Okay. At kasunod one. Hindi ito multo, kundi yawa. Kung veteran moves, pass to Tuana, pagkanindot. 3 points! Nawa mo lang katakatawa, gipit to sa labata, gipa sa sayang agaw. Okay, gihitaan ni SPAC sa... Ilahanag yung wow! Long 3 points! Bangon! Eliaran! Tumiritso! 2 points! Binawi agad ni Lawangon dribbling the ball. Lawangon. Pass to Bachilis. No good. Rebound by Bachilis sa labahan. Tuara! Lipat. Okay. 2 points. Assist. MVP mode. Top. 3 points committed by jersey number 03. Yan. It's still by jersey number 12. Buena. Pass to Lawangon. Lawangon nagmamadali. MVP mode si Lawangon. Iba. Assist. 5 for 3. Tali mo na yan. Ayaw na ipasa. Kidak-dak. 2 points. Pachilis. Lalawan si Lawangon. Pungokol ang 3. Lawangon. Lawangon pull up jump. 2 points. 3. Kay halftime pa man mga lods sa ato sa Giflix ang sound system sa atong brother Jed Sound System diri sa Barangay Mati. Back to the ball game na ta mga lods. Itira, kilugaw-lugaw na po. Tuara. Sila, dito daw sa nakaukas na naghawid og mic. Kigwa na ng kalaban. Oy, pakalindot na mo. Tuara, tapring. Tapring lagi. By jersey number 0, pass to jersey number 1. 1 point. Pag-ilo mo na kay maulot o maulawat sa itong bisita. Hala. Night katapiyang. Tuara sa Itira. Hahay. Grabe. Anoy, 2 points. Gudani akong pareoy. Sa wala kaila. Mauli akong suot ni Igala. Pasto Banay. Ha! Birara sila nadali. Usuryo, wow! Nice assist. Healthy baby. Sabi nila Wangon, hindi mo ako mapipigilan. Ay, Fermin Ligaran, dumiretso. Counted. Ayan na. Napakagandang ginawa. Kagandang samahan. Is because pumiki. Ayan na. Pasto Lawangon. To Osorio, 2 points. 5. Awangon, MVP mood, 2 points. Shoot. 2 points. 35. Okay.